kuna kitu Mungu alisemaka lakini haiyafika, kubali kutoka. Unapotoka, Biblia kunasema kuna mahali ambapo Mungu ataongoza, utafika na utabarikiwa. Kuna mambo mengi ulikuwa umeyatembelea ndani ya hii mwaka, toka. Kuna uchawi wa kijamaa ulikuwa unatembea ndani, toka. Bwana Yesu asifiwe. Kuna kusengenya ulikuwa ndani kwa hii mwaka, toka. Kuna udhaifu ambao ulikuwa nayo ndani ya kazi ya Mungu, toka. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema ya kwamba Mungu akamwambia Abrahamu, ninakujua Abrahamu, ninakupenda Abrahamu, lakini mazingira yenye uko ndani hauwezi kubarikiwa. Kuna watu ambao walitembea nao ndani ya hii mwaka ambao walikuwa wanafunga baraka yako, achana nao kwa jina la Yesu. Kuna marafiki ambao ni mbwea. Bwana Yesu asifiwe. Watu wa Mungu tuseme amen ya bien. Kuna mtu ulikula naye, ulicheka naye, ulitembea naye, lakini ule mtu iko bifase kwako, wetoka. Nataka nikuambie leo le 31, ndani ya mwaka ambao tunataka anza ndani, kuwa na siri pamoja na Mungu wako. Sio kila mtu anaingia kanisani njoo utatembea naye pamoja. Niko na pesa, napata kazi hiki, achana naye. Bambana na Bwana wa majeshi abadilishe maisha yako. Wakati Mungu alimwambia Abrahamu, Mungu akumwambia mke wa Abrahamu, Mungu alitembea na Abrahamu. Nataka nikuambie usiku wa leo, Mungu atatembea na wewe ndani ya hii mwaka kwa jina la Yesu. Kubali kutoka. Bwana Yesu asifiwe. Mie huyu tu ndio mwenye mimi natembeaka naye, ndiye rafiki wangu. Ushaanza jiumbia na kumlota tu kumazuri, au mjue kama yeye ni source ya kublock maisha yako. Toka. Bwana asifiwe. Unaposoma sura ya 2 nasema nini? Mungu akamwambia Abrahamu, tosha jina ya Abrahamu, tia jina yako. Mungu akamwambia Rosine, toka kunyumba ya baba yako, nyumba ya mama yako, ndani ya nchi yako, uende. Na mahali kwenye utaenda, mimi Mungu nitakuwa pamoja na we. Mpendwa, katika maombi yako ya hii mwaka, mwambie Bwana, niko tayari kutoka. Bwana Yesu asifiwe. Unajikuta uko unatumika, lakini pesa zako inafika mulekati, inafika siku ya 4, siku ya 5 ulishakamaliza. Toka. Ni nani unachangia naye maisha? Toka. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu wako wanalia kuingia ndani ya hii nchi ya opportunity, nchi ya benediction, lakini wewe ndani ya hii nchi uko unalia usiku mchana. Angalia mazingira yako. Toka. Watu wa Mungu tuseme amen. Unasikiaka tu baraka, mtu fulani aliuza nyumba, mtu fulani aliuza gari, wewe uko na nini? Toka. Alo. Ingali kwanza predication ya le 31, mahubiri ya le 31, hatuingia le premier. Nataka niandae moyo wako le premier kuwa mtu mwingine. Mwenye alikujua ongeaka ni mu 2025, akuone mu 2026 uko kimya. Pita, usijali, bakuseme, bakuzarau, tia koto kumasikio. Hapana kujibu, wetembea tu, uende kupata baraka yako kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. 2025 tuko tunaizika hapa karibuni, itazikwa. Malediction itazikwa. Deception itazikwa. Tunakia kuvuna baraka, tunavuna elevation kwa jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu akamwambia Abrahamu, ninasimama kwenye madhabahu na kutangazia mpendwa, toka. Kuna warafiki ambao unatembea nao